अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मेहताब अजीज .tv के एक और पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज भी हमारे मेहमान एक ऐसे ही शख्सियत हैं कि जिनको तारीफ की ज़रूरत नहीं है और आप सब लोग उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। इंजीनियर साहब खुश आमदीद आपको .tv के पॉडकास्ट के अंदर। जज़ाकल्लाहु खैरा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेहताब भाई, आप चंद संजीदा किस्म के एंकर्स में से हैं और अच्छे तरीके से गुफ्तगू करना जानते हैं। अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। जी अच्छा अली भाई, बात यह है कि आपका तारुफ ज़ाहिर है सोशल मीडिया के अंदर, मेन स्ट्रीम मीडिया और पाकिस्तान के अंदर इवन उर्दू जानने वाले जहां जहां पे मौजूद हैं, तो शायद तारुफ की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी एक उसके लिए शुरू करना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ आपके बारे में हम जानते हैं, आप थोड़ी सी उसकी तस्दीक कर दें कि आप जेहलम में पैदा हुए, यहीं पे इब्तदाई तालीम हासिल की, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, उसके बाद एक गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब की और रिटायरमेंट के बाद आजकल आप कुरान सुन्नत एकेडमी चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। यही तारुफ आपके ख्याल में काफी है या इसमें आप कोई इजाफा करना चाहें? अगर इसमें इजाफा मैं ये करना चाहूंगा कि मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ली ऑलमोस्ट 15.5 साल की सर्विस के बाद, और वो भी मेरे स्टेटस की वजह से बिलाखिर मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। मुझे गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफर आई कि आप रिटायरमेंट ले लें। उसकी वजह ये है कि मैं चूंकि एक पब्लिक फिगर बन चुका था और हमारा इदारा भी एक सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे मैं किसी भी मजबूरी की वजह से रिटायरमेंट लेता हूं, मुझे कभी भी ना देते। तो ये तो जिसको पंजाबी में कहते हैं ना कि कुब्बे नु डच पे ही थे, कुब निकल गया। तो ये तो मुझे एक समझ लें मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, मैंने उसको अवेल कर लिया। लेकिन पैरेलल में मैंने अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज किया। जाहिर है मेरी जो पेंशन है वो 1/4 है मेरी पे का एक्चुअल सैलरी। तो इस दौरान जो मैंने कुछ वाले साहब की जो इनकम थी और प्लस जो कुछ मैंने जॉब के दौरान कुछ सेविंग्स की, तो उसकी बुनियाद पे एक इस्लामाबाद में घर बना लिया था। अच्छे वक्त में कहीं कोई एक सस्ते दामों, उस वक्त 40,000 रुपया मरला जमीन मिल गई थी, तो उसका किराया भी मुझे आ जाता है। तो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए तक मेरी इस वक्त इनकम है, यानी जो 55,000 के करीब ये पेंशन और प्लस वो मुझे किराए के बाद। अल्लाह का शुक्र है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में सारा गुजारा चल। जी माशाल्लाह। अच्छा अली भाई, एक तो तारुफ ये हुआ कि जो आपकी प्रोफेशनल तारुफ हुआ, लेकिन एक चीज और भी है मजहबी हवाले से। आपने खुद अपनी कई वीडियोस में बताया कि आप जब पैदा हुए तो आपका खानदान बरेलवी मसलक से ताल्लुक रखता था, फिर आप देवबंदी मसलक में कन्वर्ट हुए, फिर उसके बाद अहले हदीस हुए और फिर इन सबसे बालातर हो गए। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप था, इस थोड़ा सा प्रोसेस को मुझे बताएं कि प्रोसेस इस तरह देखें। हम तो एक स्टॉन्च बरेलवी फैमिली में पैदा हुए और बचपन ही से मौलाना इलियास कादरी साहब जो दावत इस्लामी वाले हैं, मदनी चैनल वाले, इनका तारुफ ऑलमोस्ट मुझे 5वीं क्लास के अंदर हो चुका था। पहली दफा वो खारियां आए थे तो वाले साहब के साथ हम गए थे, और फिर जब शऊर की उम्र को पहुंचे ऑलमोस्ट मैट्रिक लाइफ के अंदर, तो दावत इस्लामी के इज्तिमात में जाना शुरू कर दिया। और उसके बाद FSC की, तो इस दौरान भी आना जाना था। फिर यूनिवर्सिटी में जाके थोड़ा ओपन माहौल था, तो हमें एक ये माहौल भी अवेलेबल हो गया। और वैसे भी माँ बाप से दूर थे, अमूमन माँ बाप की तरफ से रिस्ट्रिक्शन होती है ज्यादा कोई स्टॉन्च मजहबी ना बन जाए, तो वो भी इस एतबार से उठ गई। हॉस्टल में लाइफ थी, तो बजाय किसी बुरी सोसाइटी में पढ़ते हैं, हम दावत इस्लामी में ही हम रहे। और अल्लाह का शुक्र है कि इसकी वजह से एटलीस्ट एक जो तकवा, परहेजगारी और आखिरत ओरिएंटेड होना, ये सारी फिक्र मौलाना इलियास कादरी साहब को मैं क्रेडिट दूंगा कि यंग एज में हमें उनकी सोबत इस एतबार से मिल गई, उनकी जमात के एतबार से। फिर डिग्री करके जून 2000 में मैं फारिग हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और उसके बाद ऑलमोस्ट 1-1.5 साल तो मैं घर रहा, और पैरेलल में मैंने मुख्तलिफ जगह जॉब्स के लिए अप्लाई किया। तो अल्टीमेटली एक सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन में जो एटॉमिक एनर्जी का एक नेस्कॉम अदारा है, उसमें NDC में मैंने जॉब मुझे मिल गई 2001 के एंड के अंदर, और 2002 में मैंने ज्वाइनिंग दी। तो अभी तक तो मैं एक बरेलवियत को कंक्लूड कर बैठा था, लेकिन ये जो 1-1.5 साल मैंने घर में गुजारा, मैंने इस 1-1.5 साल में बुखारी मुस्लिम तफसीर के साथ पढ़ी, और वो बरेलवी उलमा की। गुलाम सूर रिजवी साहब फैसलाबाद में बहुत बड़े आलिम दीन थे, फौत हो चुके हैं। उन्होंने ऑलमोस्ट कोई 11 जिल्दों में शरह सही बुखारी लिखी, और शरह सही मुस्लिम 7 जिल्दों में गुलाम सूर सईदी साहब कराची में
बहुत बड़े एक आलिम दीन थे, उनसे तो मेरी मुलाकात भी है, वो मैंने पढ़ी तो आस्ता आस्ता मेरा ज़हन खुला। इस दौरान दावत इस्लामी में एक कोई आपस का इख्तलाफ हुआ जिसकी वजह से फिर दावत इस्लामी से हम हट गए। वो कोई मजहबी इख्तलाफ नहीं था, यानी एक मैनेजरियल। उसकी वजह से फिर इतने मुतनफर हुए कि हमने चूंकि एक आइडलाइज किया हुआ था मौलाना इलियास कादरी साहब को, वो फिर चीज टूट गई और फिर यानी एक जाती हद तक तो प्रैक्टिसिंग रहे हम, लेकिन ये नहीं था कि किसी जमात को उस तरीके से लेके चले। तो ये टर्निंग पॉइंट असल में आया है 2007। ऑफिस की तरफ से मुझे लैपटॉप मिला तो मैं शाम के वक्त में उसमें कुरान पाक का तर्जुमा ऑडियो में लगा के सुनता था। तो मुझे पहली दफा आइडिया हुआ कि कुरान पाक को प्री डिटरमिन्ड रिजल्ट्स के बगैर पढ़ना चाहिए। इसी दौरान डॉक्टर सरार साहब का तारुफ हुआ और फिर वहां से जब डॉक्टर सरार साहब को मैंने सुनना शुरू किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि हमारे मकब फिक्र में तौहीद के एतबार से काफी जो है वो खामियां मौजूद हैं, और इसी की वजह से मैं देवबंदियत की तरफ गया, तबलीगी जमात की तरफ से, क्योंकि मेरे दिमाग में था शायद डॉक्टर सरार साहब देवबंदियत को प्रमोट करते हैं। वो तो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मुझे आइडिया हुआ कि वो तो देवबंद और अहले हदीस के दरमियान में थे और अहले हदीस को कंपैरेटिवली बेहतर समझते थे। इस एतबार से नमाज वो रफी दैन से पढ़ते थे, कभी कभार छोड़ भी देते थे, लेकिन बार इसको बेहतर समझते थे, जो उन्होंने मुझे बताया। 2008 के अंदर फिर मैंने बाकी हदीस की किताबें पढ़ी। इसी दौरान 2007 में मैंने हज कर लिया था। 2007 में मैं रायविंड इज्तिमा में भी गया और जब मैं वापस आया फरवरी 2008 में, तो फिर चूंकि मैं सऊदीया का भी पूरा माहौल देख चुका था, फिर मुझे आइडिया हुआ कि हमें तहकीक के एतबार से स्टॉप नहीं लगाना चाहिए। फिर मैं अहले हदीस के थोड़ा करीब हुआ। शेख जुबैर ज़ई साहब से मेरी मुलाकात हुई 28 मई यौम तकबीर 2008 को, एग्जैक्ट 10 ईयर्स के बाद। 1998 में हुए थे ये 2008। और फिर अहले हदीस में मुझे कुछ रिजर्वेशंस थी, वो शेख जुबैर ज़ई साहब रहमहुल्लाह तो उन चीजों को एक्सेप्ट करते थे कि ये खामी है। दावत और तबलीग का काम मैंने 2009 के स्टार्ट में किया। तबलीगी जमात में नहीं, तबलीगी जमात में नहीं, अपने प्लेटफॉर्म से घर में एक दोस्त अहबाब जो करीबी थे उनको 10 देना शुरू किया। उस दौरान यानी मैं तो कंक्लूड कर बैठा था कि मैंने बगैर किसी लेवल के अहले हदीस मकब फिक्र को आगे लेके चलना है। सही। लेकिन मुझे थोड़े ही अरसे में अंदाजा हुआ कि अहले हदीस में भी टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है। वो अपने मसलक की खराबी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि जब से मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हुई है ना, उस वक्त तक मैं फिरका वारीद को 3 तलाकें देख चुका था। इस दौरान मैंने अहले तशय्यो को एज ए मकब फिक्र स्टडी किया, उनके उलमा से मिलके, उनकी किताबें पढ़ के, उसका मुझे बहुत फायदा हुआ। लेकिन उस तरीके से ज्वाइन करना वो नहीं था। ज्वाइन मेरा आखिरी फिरका जो है वो अहले हदीस ही था। और उसके बाद मुझे पता चल गया कि यहां पे भी खराबी है, और जब रिकॉर्डिंग शुरू किया मैं फिरका वारीद को छोड़ बैठा था। इसलिए मुझे कोई पुरानी वीडियो इस एतबार से नहीं दिखा सकता कि आप फलां फिरके की तरफ बुलाते थे। अल्लाह का शुक्र है। ये तो हो सकता है किसी मामले में मुझे शरह सदर हुआ और मैंने किसी बात में कोई लीनियट व्यू बाद में लिया, वो हो सकता है। वो मेरी वीडियो भी है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के 10 रुजू। तो हालांकि जब मैंने उसके अगेंस्ट भी बात की थी तो मैंने दोनों राय को रखा था कि ये मेरे नजदीक बेहतर है, लेकिन दूसरी भी रिजेक्ट होने वाली नहीं है। सही। तो मैंने रास्ता खोला रखा हुआ था और उसका मुझे फायदा हुआ। जब मैंने दूसरे मौके को अडॉप्ट किया तो मुझे कोई मुश्किल नहीं आई। ठीक। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि आज जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो ज़रा ये तीनों मसालिक के जो नॉर्मल उलमा हैं, जो माशरे के अंदर उसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो बहुत इल्मी लिहाज से कोई बुलंद मर्तबा शख्सियात हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो माशरे में इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीनों कम अज कम आपके हवाले से जो है ना बड़े मुत्तफिक हैं कि जी आप तो बड़ा गलत काम कर रहे हैं, तो इसकी क्या वजह हुई, आपको क्या नजर आता है? सबसे पहली बात तो ये कि ये तीनों आपस में भी एक दूसरे के खिलाफ मुत्तफिक। सही। अगर ये सिर्फ मेरे खिलाफ मुत्तफिक है ना तो कोई ऐसी बात नहीं है। मसलन अहले हदीस, मैं और देवबंदी, हम तीनों भी इस पे मुत्तफिक हैं कि बरेलवियों में खामी है। सही। अच्छा, इस तरीके से मैं, बरेलवी और देवबंदी भी मुत्तफिक हैं कि अहले हदीस में खराबी है। तो यूं अगर आप देखें तो तीनों कहीं ना कहीं जमा हो रहे हैं, ये ट्रायंगल फिर भी पूरी हो रही है। अच्छा, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि ये तीनों एक दूसरे को जहन्नमी फिरका समझते हैं जी, एक दूसरे को गुस्ताख रसूल, मुशरिक, वाजिबुल कत्ल, और ये इनके ऑथेंटिक उलमा अहमद बरेलवी साहब, खलील अहमद सहारनपुरी साहब, इन लोगों के बकायदा फतवे हैं अल-मुहन्नद मुफन्नद में, उसामुल अरमैन में, अहकाम शरीयत में। लेकिन हैरानकुन बात है, मैं इन तीनों को मुसलमान समझता हूँ, इनके पीछे नमाजें पढ़ता हूँ, मैंने अलग मस्जिद नहीं बनाई, चंदा बुक नहीं बनाई और चंदा भी इनको देता हूँ। मैं इनसे इल्मी इख्तिलाफ रखता हूँ, अगरचे मेरे नजदीक अहले हदीस मकब फिक्र
اپنے منہج میں سب سے بہترین مکتب ہے منہج میں, جو اس کا بنیادی منہج ہے, منہج جس کو وہ کہتے ہیں. جس طرح اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ دنیا میں سب سے بہترین ریلیجن کس کا ہے تو میں کہوں گا مسلمان کا. لیکن اگلے لمحے آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا مسلمان بھی بہتر ہے, میں ہوں مسلمان تو اپنے ریلیجن پہ نہیں چل رہا. اس طریقے سے اہل حدیث کا منہج بہتر ہے, لیکن مسلک اہل حدیث, فرقہ اہل حدیث وہ کئی معاملات میں اسی منہج سے ڈیویٹ کر چکا ہے انجانے میں. مثلا اہل البیت کے حوالے سے جو مقدمہ ہے اس میں ان کا جو موقف ہے وہ ناسبیت کی طرف مائل ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے ایک صدیوں میں شیعہ سنی جو کنفلکٹ ہے اس کا ایک ریئیکشن سامنے آیا. لیکن ان پرنسپل اپنے منہج میں کہ قرآن و سنت کو اجماع امت کو فائنل اتھارٹی ماننا ہے اور اجتہاد کا نمبر 4 ہے. اجتہاد اسی وقت کرنا ہے جب کوئی آپ کے پاس لیٹسٹ مسئلہ ہو, ادروائز آپ نے قرآن و سنت اور اجماع کو لے کے چلنا ہے. سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے تو آپ نے فیوچر میں دیکھنا ہے, لیکن دین کے کوئی مسئلے کو آپ نے اخذ کرنا ہے اس کے لیے آپ نے قرآن و سنت میں اس کی بنیادیں دیکھنی ہے. اور بڑے سے بڑا امام بزرگ بھی ہو اسے بھی کوئی غلطی لگ سکتی ہے. غلطی صرف ایک ہی شخص کو نہیں لگ سکتی جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. جو امام مالک کا قول ہے وہ قبر رسول کی طرف اشارہ کرتے تھے اور کہتے تھے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی ایسا شخص پلانٹ ارتھ پہ نہیں ہے جس سے اختلاف نہ ہو سکے, چاہے بڑے سے بڑا انسان ہو. تو اس اعتبار سے میں بہتر سمجھتا ہوں ان کو. ادروائز باقی جو وہ ایک تکفیری سوچ یا ایک دوسرے پہ فتوے لگانا, اب آپ سوچ رہے ہوں گے چھوڑتا تو میں بھی کسی کو نہیں, لیکن میں علمی اختلاف کر کے غلطی ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ بھائی آپ کا یہ عقیدہ شرک پہ مبنی ہے. بھائی یہاں پہ رسول اللہ کی گستاخی ہوئی ہے. وہ جو قائل ہے جو اس پہ عمل کر رہا ہے اس پہ میں فتویٰ نہیں دیتا. میں کہتا ہوں تاکہ ایک اصلاح کا دروازہ کھلا رہے. اور دیکھیں یہاں پہ جتنے لوگ ہیں یہ میں نے کوئی امپورٹ تو نہیں کیے وینس سے یا چاند سے, یہ اسی زمین کے رہنے والے ہیں, انہی فرقوں سے آئے ہیں اور 99% نیگیٹو تعارف کے بعد آئے ہیں. اور جب انہوں نے مجھے سنا ہے تو ان کو پتا چل گیا کہ یار یہ تو بات صحیح کر رہا ہے اور یہ ہماری کتابوں سے کر رہا ہے. یہ کتابیں تو اہل سنت کی متفق ہیں, میری کوئی ذاتی نہیں ہے, ایون پرنٹنگ میں نے نہیں کی ہوئی ہے. یہ ہماری بات اس میں نکل رہی ہے, ان کی باتیں بزرگوں کی تعلیمات میں نکلتی. تو علی بھائی ویسے آپ ذرا تینوں مسالک سے ہو کے آئے ہیں, تو آج اگر آپ تھوڑا سا جائزہ لیں کہ ان کے اندر بنیادی اختلاف ہے کیا. مطلب دو تو حنفی مسلک کو اسکول آف تھاٹ کو ایک ہی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں. اچھا وہ جو تصوف ہے اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں ہے. اہل حدیث بھی ایک تحریک تھی جو اب فرقہ بن چکی ہے اور اس کے اندر بھی لوکل بہت ساری چیزیں ہیں. اس کے اندر بھی تصوف کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے, غزنوی خاندان پورا وہ کرتے رہے. تو اب ہے کیا مسئلہ, کیا ہے مسئلہ؟ روٹی چندہ فی الوقت تو یہی مسئلہ ہے. کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو ایک دوسرے کو ایکسیپٹنس دینا. یہ کیوں اپنی مساجد الگ کرتے ہیں, کہتے ہیں دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ تو اس وقت کا پریزنٹ مسئلہ ہے. باقی سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ ظاہر سٹارٹ ہوا ہے پرانے بزرگوں سے, جن کے لیے میں کہتا ہوں کہ کام انہوں نے ڈالا, یعنی انہوں نے ڈیویشن کی ضد پہ, ہٹ درمی میں, بعض اوقات بات سمجھ نہیں آئی. شروع میں شاید ان کا اختلاف فروئی نوعیت کا تھا, پھر ماننے والے اس کو بڑھا کے لے گئے. اور اس میں جو سب سے بڑا کردار ادا کیا نا جی, وہ ہماری جو حکومتیں تھیں نا مسلمانوں کی, جی مثلا سلطنت عثمانیہ 1517 سے 1917 تک 400 سال تک انہوں نے حرم مکہ میں 4 مسلح ڈال کے رکھے. جی حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. انہوں نے اسلام کی جمہوریت کو کیسے توڑا؟ 4 امام کھڑے کر دیے. اگر چاروں اہل سنت کے امام حق پر تھے تو بھائی آپ 4 نمازوں میں آلٹرنیٹو ڈیوٹیاں لگا لیتے کہ فجر حنفی پڑھائیں گے, ظہر شافعی پڑھائیں گے, اور اسی طریقے سے عصر مالکی پڑھائیں گے, اور مغرب جو ہے وہ حنبلی, اور پھر عشاء میں پھر حنفیوں کی باری آ جائے گی. یہ نہیں انہوں نے کیا. پیرلل میں مسلح, پیرلل میں نمازیں. اور اس وقت تو بعض اوقات بیچارے وہ جو پیرلل میں مغرب کی نماز تو اکٹھی ہو رہی ہوتی تھی نا, وہ بعض اوقات ایک امام کی نماز دوسرے تک پہنچتی تھی, وہ سر جو ہے وہ سجدے سے اٹھا لیتا تھا, بعض بتا دیتا ہوں نہیں یہ ہمارا امام نہیں وہ والا ہے. یہ سارے تماشے لگتے تھے. یہ کس کی سرکردگی میں ہوا؟ سلطنت عثمانیہ کی. ٹھیک ہے, یہ حکومتیں جو کہ گود لیتی تھی اور یہ اس طریقے سے پروان چڑھتا رہا. باقی یہ سعودی حکومت جب آئی ہے انہوں نے مسلح اٹھا کے ایک مسلح کیا, یہ ان کی بہت پازیٹیو چیز ہے. پھر انہوں نے یہ ٹالرنس کم از کم دی ہے کہ آپ کو سعودی عرب میں کوئی بندہ یہ نہیں کہتا آپ ہاتھ چھوڑ کے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں, ہاتھ باندھ کے کیوں پڑھ رہے ہیں, آپ اس طریقے سے کیوں پڑھ رہے ہیں. البتہ وہ اپنا تبلیغ والا معاملہ کرتے ہیں, کسی کے ساتھ زبردستی والا معاملہ نہیں کرتے. جس طرح یہاں پہ حنفیوں کی مسجد میں آپ اونچی آمین کہہ دیں,
या रफुल यदैन करे तो इनके अंदर कितना गुस्सा है। इनसे पूछे यार, एक तरफ आप कहते हो चारों इमाम हक में, तो 3 इमाम तो रफुल यदैन करते हैं, इमाम मालिक, शाफी, अहमद बिन हंबल। मालिकियों में 2 ग्रोह बाद में बन चुके हैं, लेकिन वो भी ग्रोह इस बुनियाद पर नहीं कि रफुल यदैन को मनसूख मानते हैं, वो कहते हैं बगैर उसकी भी नमाज हो जाती है, रफुल यदैन को वो भी मानते हैं। भाई 4 जजेस में से 3 ने फैसला दिया, और फिर जब अहले सुन्नत के ये इमाम देखें, ये तो सारे के सारे रफुल यदैन कोई प्रायोरिटी देते हैं, तो ये तो वो हमारे उस्ताद मौलाना इसहाक साहब रहमहुल्लाह कहा करते थे कि पहाड़ के मुकाबले पे चूहे वाला साइज भी नहीं है इनके मसाइल का, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल उरूज पे इसलिए कि इन्होंने हुकूमत की है। काजी अबू यूसुफ ने वो ओहदा कबूल कर लिया था कि जो इमाम हनीफा ने रिजेक्ट किया, फिर हुकूमती लेवल पे जो आपकी बनो अब्बास थी, अब्बासी एम्पायर, इन्होंने फिक्र हनफी को राइज किया है पूरी दुनिया के अंदर। इस वजह से दूसरी तरफ अहले हदीस को उतनी पजीराई नहीं मिली थे उस वक्त भी। ये अहले हदीस जो आप तहरीक की बात कर रहे हैं ना, ये आप नशत सानिया के है, शुरू से है। इमाम मुस्लिम ने मुकदमे में लिखा है अहले हदीस के बारे में, अहले सुन्नत के बारे में, इमाम बुखारी ने लिखा है, इमाम तिरमिज़ी ने लिखा है, और ये टर्म उस वक्त से यूज हो रही है, असहाबुल हदीस, अहले सुन्नत। इवन शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने लिखा है कि अहले हदीस ही अहले सुन्नत है। तो प्रैक्टिकली ये सब कुछ मौजूद था, लेकिन वो जाहिर है कि जब हुक्मरानों ने गोद ले लिया इन मसालिक को, और फिर जो सूफिया थे ना, ये सूट भी करते थे हुक्मरानों को। क्यों? दूसरे लोग तो फिर बागी हो जाते हैं, सूफी इनको सूट करते हैं। जब मुगल अंपायर के भी जो बड़े हैं वो भी दरबारों में बैठे रहते थे, तो दरबारों वाले भी सूट करते थे। औरंगजेब आलमगीर हमारे पुरख है, मैं मुगलिया खानदान से हूं, तो मैं तो ये हक रखता हूं कहने में कि उसके बारे में मशहूर है कि वो टोपियां बना के गुजारा करता था, और जी नमाज उसने कभी नहीं छोड़ी, लेकिन कोई भाई भी जिंदा सलामत नहीं छोड़ा। बाप को भी कैद में डलवाया 9 साल के लिए, और ये उसी औरत का बेटा था जिसके लिए ताजमहल उसके बाप ने, शाहजहां ने बनवाया था। ये इन लोगों का हाल था। ये मुसलमान हुक्मरान थे, मुसलमान हुकूमतें थी, ना ये इस्लामी हुकूमतें थी, ना इस्लामी हुक्मरान थे, ये मुसलमान हुक्मरान थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक देखिए दूसरा वर्जन भी मौजूद है। मसलन आपने एक मिसाल दिया हरम के मसलों का, तो उसमें भी ये कहा जाता है कि टॉलरेंस लेवल ये था कि खुद हनफी थे अपना उस्मानी सारे, लेकिन उन्होंने चारों इमामों को वहां पे रखा, और वो जो दलील देते हैं वो ये है कि मसाइल के अंदर, मतलब वजू के मसाइल के अंदर है, हनफियों के नजदीक अगर खून बह रहा हो तो नमाज वजू जो है ना वो साकित हो जाता है, जबकि मालिकियों के यहाँ है तो वो इमाम उसके सामने अगर पढ़ेगा तो वो जो है ना उसकी तो नमाज नहीं हुई, मुक्तदी की, इमाम की तो हो गई, तो इसलिए उन्होंने उसको टॉलरेट किया। तो एक अच्छा दूसरी चीज एक और भी है, अली भाई मैं थोड़ा सा इसको मैं जो चीज जानना चाह रहा हूँ कि मतलब ये 400-500 साल जब रहे तो क्या उलमा ने इसके ऊपर खूब बड़ी तहरीक चलाई कि ये गलत है, वो गलत हो रहा है? तहरीक चलाने वालों के लिए यूट्यूब तो नहीं थी ना, वरना इंजीनियर जैसे लोग उस जमाने में मौजूद थे। सही। इमाम इब्न तैमिया वो बागी थे इस पूरे सिस्टम के। 728 हिजरी में फोत हुए, लेकिन वो तो उस्मानियों से बहुत पहले की बात है। पहले की बात है, इसका मतलब है कि उन्होंने बगावत किनके खिलाफ की थी। हम कब कह रहे हैं कि उस्मानियों के दौर में ये तसव्वुफ और फिरका वारियत थी। फिरका वारियत तो शाह वलीउल्लाह देहलवी ने हुज्जतुल्लाह बालगा में लिखा है कि पहले 300 साल सलामत गुजरे हैं, 4वीं सदी हिजरी में ये बिदअत शुरू हुई, इमामों की अंधी तकलीद, इसको बिदअत लिखा है उन्होंने। और हमारे मदारिस में हुज्जतुल्लाह बालगा सिलेक्टिव स्टडी करवाई जाती है। शाह वलीउल्लाह को आप बरेलवी देवबंदियों से पूछें, वो कहेंगे हमारे मुजद्दिद है, अहले हदीस कहते हैं हमारे मुजद्दिद है, और पढ़ा किसी ने भी नहीं हुआ। पढ़ के देखें तो आपको पता चलेगा उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। उन्हें अंदाजा हो गया था कि ये सारे के सारे, उन्होंने पता क्या लिखा उसमें, उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया कि हमारे पास अहादीस की किताबें एक जगह मौजूद है, हमें उन अहादीस की किताबों की रोशनी में एक नई फिक्र मुरतब करनी चाहिए, जिसमें जिस इमाम का जो मसला कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, अपने लिमिटेड नॉलेज की वजह से कि उस तक हदीस नहीं पहुंची थी, वो हम रिजेक्ट करके एक नई फिक्र मुरतब करें कुरान और सुन्नत की बुनियाद के ऊपर, और वो लोगों में हम प्रेजेंट करें। और वो काम वो तो नहीं कर सके, मैंने कर दिया अल्लाह की फजल से। हम कहते हैं कि छोड़े ये खून को वुजू निकलने का मसला, आप बताएं हदीसें क्या कहती हैं? हदीस तो यही बताती है कि खून निकलने से वुजू नहीं टूटता। सही। इस मसले में इमाम शाफी हक पर है, और इस मसले में कि बीवी को हाथ लगाने से वुजू नहीं टूटता, इमाम शाफी गलत है, इमाम हनीफा दुरुस्त है। और इन दोनों की हम दलाइल बुखारी मुस्लिम से पेश करेंगे। ठीक है, बुखारी मुस्लिम तो किसी के वो आप समझ लें लेपालक तो नहीं थे, ना वो किसी के बेनिफिशरी थे, उन्होंने अहादीस जमा किए, हमारे सामने मौजूद है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि उस वक्त मुखालफत करते थे, लेकिन उस वक्त इस तरह के लोगों को हुक्मरान गायब करवा देते थे, और ये इतने आसानी से कहना
کہ جی بڑا نیکی کا کام کیا، تو مجھے یہ بتائیے دنیا میں 15 سے 20% تو شیعہ بھی تھے، کیا وہ مسلمانوں کا ایک گروہ نہیں؟ ایک مسلح ان کا کیوں نہیں انہوں نے ڈالا وہاں؟ تو فرقہ واریت تو کی سلطنت عثمانیہ نے کہ سنیوں کے 4 فرقوں کے مسلح ڈالے، اور وہ بھی سنیوں کے 4 فرقوں کے اہل حدیث اس وقت بھی موجود تھے. مفتی کفایت اللہ دہلوی جو دیوبند کے پہلے مفتی اعظم تھے، انہوں نے خود لکھا ہے کہ شروع سے اہل سنت کے 5 مسلک رہے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور اہل حدیث. صحیح. اور یہی بات شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی لکھی حجت اللہ البالغہ میں. جب ان کو پتا تھا کہ سنیوں کے 5 مسلک ہیں، پھر 4 مسلح کیوں تھے؟ سنیوں کے تو 5 مسلح ہونے چاہیے اور چھٹا شیعہ کا ہونا چاہیے تھا. صحیح. اور آج ہوتا تو میں اپنا بھی ڈیمانڈ کرتا کہ بھائی تھوڑے فرقے تو زیادہ ساڈے اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور میں یہ کہتا کہ بھائی ایک ہی مسلح ڈالو اور باری باری آپ رکھ لو. اور میں آپ کو بتاؤں ان کے لیے اتنی کافی، اللہ نے کتنا ان کا غرور توڑا ہے. آج حنفیوں کا ایک مسلح ہو ہی نہیں سکتا، بریلوی اور دیوبندی اتنی بڑی تفریق ہے کہ یہ آپس میں ہی لڑیں گے، حنفیوں کو بھی 2 مسلح ڈالنے پڑ جائیں گے. تو جو لوگ ان کے بزرگ کہتے تھے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے، تو فقہ حنفی تو گئے ہی. ہم وہ پٹھان والا نہیں کرتا، وہ تو گئے ہی. یہ مطلب ڈیبیٹیبل ہو گیا کہ وہ جو ہے بریلوی یا ظاہر ہے جی، بتائیں نا کس فقہ حنفی میں عمل کریں گے. یہ بات ہی جعلی تھی. یہ لکھی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی نے، جسے مجدد یہ لوگ کہتے ہیں، اس نے یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی پیغمبر بھی اس امت میں آئے گا تو وہ فقہ حنفی میں سے آئے گا، اگر آتا تو. اب دیکھیں اس قسم کی باتیں کر کے انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے. مطلب چیزیں. اچھا علی بھائی تھوڑا سا چینج کرتے ہیں اس کو، یہ بتائیے گا کہ آج جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں، جو ہو چکا وہ تو ماضی میں ہو چکا، آج کیا کوئی سینٹر پوائنٹ ہو سکتا ہے جس پہ لوگ جمع ہو جائے؟ جی وہی سینٹر پوائنٹ ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا. قیامت آ جائے گی، وہ لوگ رائے راست سے نہیں ہٹیں گے. تو ان کو تلاش کریں وہ کون سے لوگ ہیں. نبی اسلام کے زمانے میں صحابہ اور اہل بیت تھے نا، وہ مسلمان تھے. بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کی تفریق سے بالا تر تھے. آج بھی جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، قرآن و سنت سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اسلام نے فرمایا کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. اور غدیر خون پہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا، قرآن اور میرے اہل البیت. قرآن کو پکڑ لینا یہ اللہ کی رسی ہے، جو پکڑ کے رہے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہے، ان کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. تو یہ سب کچھ ہے. بکش مسلمان بنے. میں تو کہتا ہوں انٹرنیشنل کورٹ پہ ہمارا مقدمہ لے جائے. کیا اہل سنت نے یہ مانا نہیں ہے کہ قرآن کے بعد افضل کتابیں یہ ہیں جو رکھی ہوئی ہیں، کتب ستہ ہمارے سلیبس میں پڑھائی جاتی ہیں. آپ انٹرنیشنل عدالت میں ہمارا مقدمہ لے جائیں، ایک ایک کرٹیکل مسئلہ اٹھائیں، نماز کے طریقے سے لے کے وضو، باقی سارے مسائل جو بڑے بڑے مسائل ہیں، باریکیوں کو چھوڑ دیں اور ان سے کہیں کہ یہ آئین ہے ہمارا، فیصلہ کریں. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنے بڑے بڑے مفتی اعظم بنے ہوئے نا، یہ تو ان کتابوں کے خود باغی ہیں. یعنی حنفی تو اس طریقے پر نماز نہیں پڑھ رہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہے. اگر آپ اپنے کتابوں کے باغی ہیں تو پھر مدارس میں کیوں پڑھا رہے ہو؟ یعنی یہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پڑھا رہے ہو. ایک طرف کہہ رہے ہو سلیبس ہے، یہی اہل سنت کی کتابیں ہیں. بلکہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے تو حجت اللہ البالغہ میں لکھا کہ وہ شخص اہل سنت سے خارج ہے جو بخاری مسلم کتابوں سے بغض رکھے، اور ان کی تمام احادیث متصل سند والی جو ہیں وہ مرفوع روایتیں قطعی الصحت ہیں. وہ تو یہ لکھے پریکٹیکلی تو صرف اہل حدیث عمل کر رہے ہیں نماز کے طریقے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، کچھ چیزوں میں خیر حنفی بھی عمل کر رہے ہوں گے یقیناً، میں یہ نہیں کہتا، لیکن زیادہ تر تو اہل حدیث عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو سلیبس ڈیفائن ہے. مشکات المصابیح یہ نوٹس ہیں، یہ سارے مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے. میرے پاس ایک عالم دین ہے، پیر کرم شاہ صاحب نظری کے مدرسے سے پڑھے ہوئے تھے، تو فائنل تھیسس لکھ رہے تھے. مجھے کہتے ہیں جی ہو گیا. میں نے کہا آپ نے مشکات کا ختم کیا؟ تو میں نے کہا ابھی بھی آپ حنفی ہیں. تو وہ آگے سے مسکرا پڑے. میں نے کہا یار آپ کہیں ہیں مشکات کے اندر؟ اور مشکات کتاب ہوا ہے جو بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی صاحب نے واجہ کے نوٹس بنا کے 700 سال پہلے لکھی گئی ہے، جس پہ سارے متفق ہیں. پوری دنیا میں یہ پڑھائی جا رہی ہے اہل سنت کے مدارس میں، خواہ وہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبند ہو، بریلوی ہو. تو سلیبس کو فالو کریں. تو یہی چیز ہے جو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا، اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو زوال دے گا. تو ہم اسی کی طرف لوٹیں. امام مالک کا قول ہے کہ اس امت کے آخری حصے کی بھی اصلاح اسی طریقے پہ ہوگی جس پہ اس امت کے سٹارٹ میں اصلاح ہوئی تھی. تو سٹارٹ میں اصلاح فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سے نہیں ہوئی تھی، قرآن و سنت سے ہوئی تھی، قرآن و اہل بیت سے ہوئی تھی. تو یہ تمہارا پلیٹ فارم ہے جو قرآن و سنت اہل بیت کی بات کرتا ہے. اور سب سے بڑی بات تکفیری سوچ کوئی نہیں. نبی علیہ السلام نے ہمیں تکفیری سوچ نہیں دی.
मौला अली अलैहिस्सलाम को मुंह पर जिन्होंने काफिर कहा, उन्होंने कहा हमारे भाई थे भगोड़े हो गए, ठीक है, उनके वजीफे भी बंद नहीं किए ख्वारिज के जब तक कि उन्होंने तलवार नहीं उठाई। तो हमने तो यही सीखा जी अहलुल बैत से, नबी इस्लाम के घर वालों से, खुलफाए राशिदीन से, कि आपने टॉलरेंस का सबूत देना है, आपने इल्मी दलाइल के साथ अपना मौकिफ रखना है। अच्छा, तो अली भाई इस नुक्ते पे इज्मा होने में रुकावट क्या है? रुकावट फिरकों का इख्तलाफ हो चुका है, क्योंकि अब अलग से कुरान सुन्नत पे इख्तलाफ है, मानने की हद तक तो ठीक है। आप चले इससे थोड़ा हट के देखें, क्या ज्यूज और क्रिश्चियंस की किताबों में नबी इस्लाम की प्रोफेसीज मौजूद नहीं थी? अल्लाह ताला फरमा रहा है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के हुजूर तो एक्सेप्टेबल रिलीजन सिर्फ इस्लाम है। व मख्तलफल्लज़ीना ऊतुल किताबा इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्म बग़यन बैनहुम, ये जो अहले किताब ने इख्तलाफ किया है ना, इस वाज़ेह दीन के आने के बाद, रसूलुल्लाह के बाद क्या चीज रह गई थी कि वो पेश की जाती उनके सामने? नबी इस्लाम की मुबारक जात खुद सबसे बड़ी हुज्जत, उनकी किताबों में प्रोफेसीज मौजूद थी कि वो आखिरी नबी आने वाले, इसी वजह से मदीना शरीफ वो आबाद हुए थे। और औस और खजरज को वो धमकियां लगाते थे कि आज तो तुम हमें शिकस्त देते हो, जब वो आखिरी पैगंबर आएंगे ना तो हम उनके साथ मिलकर जिहाद करेंगे, रोमन और पर्शियन एम्पायर को भी गिरा देंगे। लेकिन बदबख्त रहे, औस और खजरज ने इस्लाम कबूल कर लिया। देखिए, जिनको धमकियां लगा